Poštovan dan, dragi gledalci, i dobrodošli u još jednu epizodu Moto recenzija na YouTube kanalu Moto Dnevnik. Moje ime je Ramiz i hvala vam što ste se uključili da gledate ovaj video. Kao što ste vidjeli u naslovu ovog klipa, danas radimo recenziju motora Yamaha Tenere 700 Explore. Ovaj motor je, mogu reći, unaprijed da me oduševio, ali još nas čeka dosta stvari koje hoću da pokrijem, zato sam došao nekih, 50 km ili 80 van Beograda da malo istražim prirodu Srbije i da otkrijem pun potencijal ovog motora. Iskoristit ću priliku da se zahvalim Yamahi Barel na ustupanju ovog motorcikla za test vožnju i podsjetit ću vas da možete isto i vi da uradite, da odete, da zakažete svoju test vožnju i da testirate ovaj fenomenalan motorcikl. Ajmo malo govoriti o njemu, pre svega Tenere. Zašto Tenere? Kako je nastalo ime Tenere i odakle u stvari to Tenere? Kao ime i kao pojam je nastalo po inspiraciji na nazivu iz pustinje koja se nalazi u Africi, u severnom Nigeru, ako se ne varam. To je Yamaha iskoristila kao inspiraciju za pravljenje ovog motorcikla koji, da kažem, predstavlja pravi sinonim za savladavanje teških terena ili taj neki buđenje tog nekog avanturističkog duha. Prvi put je predstavljen 1983. ili 6. ako se ne varam, sa Yamahom XTZ 600 Tenere, koja je tad bila inspirisana naravno čuvenim Dakar relijom i od tad do dan danas Yamaha je usavršila ovaj motor kao, da kažem, savršen odgovor za one ljude koji traže neku pravu avanturu ili motorcikl koji će ih voditi na putovanjima što van puta, što na putevima. Bukvalno možete da istražite svaki pedalj ovog svijeta s ovim motorom. Tako, eto kako je nastao ovaj Tenere. Pričat ćemo malo o modelima, pošto 6 modela ima Tenere u svojoj ponudi koje Yamaha, da kažem, predstavlja. Tu su mi specifikacije, onda ćemo se detaljno baviti specifikacijama konkretno ovog Explore Edition, to jest Explore varijante ovog motorcikla, kako je on različit u odnosu na druge, a okačit ću vam u videu šta je razlika u odnosu na neke ostale i onda ćemo posle, naravno, prvo se vozimo malo ovde, što se kaže off-road, trava, makadam, tamo do Ravne gore, vidjet ćemo gde će još put da nas povede i posle ćemo se vratiti autoputem, da vam prenesem utiske kakav je ovaj motor, kako se ponaša na autoputu i za kraj kako se ponaša u gradu i to će biti, da kažem, suma sumarum. Naravno, sednut ćemo posle da vidimo kako ja izgledam sa 181 na njemu, ali to ćemo detaljno kad se budemo bavili specifikacijama. Evo mi ga ovde, spreadsheet ili ti tabela, preći ću sad s ove strane, zato što hoću da pročitam, ne može ovo sve da se zapamti. Ove informacije u PDF-u ću da okačim, ali ono što hoću da vam bitno ispričam, a to je 6 modela Yamaha Tenere. Standardni model, Explore, to je ovaj koji je sada na testu, Rally, Extreme, World Raid i World Rally. Znači, svi su bukvalno 6 varijanti za vaše različite potrebe. Ono što mislim je najbitnije možda da napomenem za one kraće vozače u koje možda i ja spadam, 181 cm, ovaj Explore ima, da kažem, najniže sedište, 86 mm, dok recimo na standardnom je, ja mislim, 88, sad ćemo proverimo, samo sekund. Cool, znači sedište na Exploru je 860, na standardu je 885 mm, na Rallyu je 895, na Extremeu je 910 i sad šta je tu razlika? Tu je razlika naravno u viljušci samoj i u oprugama za, da kažem, vešanje. Neke su veće, neke su manje i to je razlog što su neki, da kažem, niži ili viši. I naravno tu su sad još neke razlike, okačit ću sve ove informacije kao što sam rekao na ekranu, ali recimo ovaj model dolazi sa povećenim vizirom, to je zaštitom za vetar, dolazi sa rekovima za prtljag, handguards imaju skoro svi, recimo ovi neki drugi modeli imaju, da kažem, veći ground clearance, to jest veću udaljenost od zemlje, ovaj ima, ja mislim, 210 mm, sad ćemo da to proverimo. I naravno svi teže tu negde oko 205 do 220 kg u modelima World Raid i World Rally, zato što ti modeli imaju, da kažem, duple rezervoare od 21 litar, ovaj ima 16 litara rezervoar.
I da, to ono što sam rekao što je bitno možda nekom ko hoće da gleda ovaj motor, to je koliki je ground clearance, koliko je udaljen ovaj motor ležišta od zemlje. Explorer je tu najniži, da 225 mm zbog ovog nižeg sedišta i nižeg vešanja. Standard model je 240, Extreme je 260, World Raid i World Rally su 255. Tako da to su neke, da kažem, stvari koje su možda bitne i zanimljive. Okačit ću još jednom ove informacije, ponavljam tu kao nešto što vam je bitno da znate ako gledate koji možda model Tenere vam odgovara. Cenovno su, ja mislim, tu negde od 10.500, čini mi se ovaj konkretno model koji je na testu, 11.000 je trenutno na akcijskoj ceni, inače regularna cena je 12.290 ili 390, možete provjeriti to na Yamaha Barrel sajtu, zato što stalno imaju neke update akcije i znam da idu do 14.000 za ovaj World Rally recimo, koji da kažem neki top tier možda segment. To bi bilo to za ovaj neki kratki intro za Tenere. Idemo sada prođemo specifikacije detaljno da vidite kako motor izgleda napred, nazad, šta sve ima i posle da se naravno bacimo u vožnju. Tako da krećemo dalje. E pa ljudi, da prođemo specifikacije ovog motora i da vidimo pre svega šta pokreće ovaj motor. To je CP2 fantastični, da kažem, motor koji se nalazi i u MT7 i u XSR-u i u Tracer 7. Kod ovaj motor je proveren, što bi rekao da je na Teneri možda malo drugačije tuniran, ali mogu reći da ima snage više nego dovoljno što vam je ikad potrebno. Ali idemo da krenemo, da kažem, detaljima od napred, da vidimo kako izgleda ovaj motor sa prednje strane. Izgleda, ima taj neki, ja mislim, čudan, malo alien look, ali s druge strane mislim da izgleda jako moćno i specifično, tako da meni se iskreno sviđa kako izgleda. Ono što sam pomenuo, Explorer varijanta ima ovaj povišeni vizir, pričat ćemo posle u vožnji kakva je zaštita od vetra, ima handguards, proći ćemo korman dole detaljno i idemo se baviti, da kažem ovde, viljuškama, to jest vešanjem. Vešanje i napred i nazad je od brenda Kajabe, kao što znate ovde, kao što vidite ovdje imate, da kažemo, zaštitu da se ne ulazi prljaština ako vozite off-road itd. A napred imate dva diska Brembo sa 268, ja mislim, milimetara hoda i oni više nego dovoljno, da kažem, pružaju dobru snagu kočenja. Možda recimo na autoputu bih rekao da može bolje. Gume Pirelli Scorpion Rally STR. Mislim da su ove gume fenomenalne. Iskreno nisam se nadao i nisam verovao koliko se dobro ponašaju i na putu i van njega, ali pričat ćemo oko toga, da kažem, malo više tokom vožnje. Visina sedišta na ovom motoru sam rekao 86 cm ili 860 mm. Motor dolazi sa fabričkim izduvom, Brembo kočnicama pozadi, sa ovim Adventure Packs fuzasterima i pozadi dolazi sa žičanim tubeless gumama. To je isto top, to mi se sviđa. Rekovi, kao što sam rekao, dolaze fabrički s ovim motorom. Ove torbe koje nisu hard case-ovi, nego su od nekih materijala koji su vodeno nepropusni, se kupuju dodatno. Sa zadnje strane vidite kako izgleda štop svetlo i motor. Motor ovako sa ovim torbama iskreno izgleda spreman za putovanje na svijet. Prenosi na lanac, to je, da kažem, standardno. A šta je još standardno za ovaj motor u Extreme varijanti, ne u Extreme, u Explorer varijanti je quick shifter i quick shifter koji radi, da kažem, na gore. Znači nije quick shifter gore i dole i iskreno meni, ja mislim da na ovom motoru nije mi toliko, čini mi se, potreban taj quick shifter, zato što motor, čini mi se za ovaj motor mi ne treba to. Znači nije neki motor koji će sad da stiskam neke gasove, neke ludnice itd. Sedište, koliko sam se ja do sad vozio, je prilično udobno, to mi se baš sviđa. Rezervoar kapaciteta 16 litara. Nisam pomenuo jako bitnu stvar, čekaj da probam da snimim to. Sa ove strane se vidi ovdje imate ovaj, da kažem, krug koji možete podesiti preload kompresije za zadnji amortizer, a napred imate na viljušci da podesite također kompresiju rebound. Ja mislim da te dve stvari mogu da se podese na ovom motoru. Ono što je zanimljivo, a to jest nisam uspio još to da uradim, ima ovdje direktno da isključite ABS. Nisam provalio još kako. Probat ću poslije još da držim kočnicu da kliknem to. Mislim da možda to tako uspe. I desno imate USB jack da uključite svoj telefon, GoPro ili šta god da punite. Upalit ćemo ekran, čisto vidite kakav je display. Display je, kao što vidite, vertikalno postavljen. Ima, da kažem, osnovne informacije i preglednost je
odlično, bukvalno indikator brzine, možete da mijenjate temperatura vazduha napolju, unutra, indikator potrošnje goriva, gore vidite piše KS ili quick shifter, da znate da imate quick shifter i to je to. Retrovizori, pričat ću posle oko njih u vožnji, ali oni su, ja mislim, isto super, baš su pregledni, lijepo se vidi. S desne strane jednostavni dugmići i komande, kontrola gasa, kočnice koje možete podesiti. To isto, ja mislim, bitno. Ovdje ovaj menu button, u principu možete da mijenjate samo par stvari ovdje na ekranu. Probati samo da promijenim ovdje. Temperatura vazduha, putovanje, 1, 2, potrošnje goriva, prosječna potrošnja goriva. Ovdje piše 5,2, ali ja mislim da možda bude i manje. Od ovoga sve zavisi kako vozite, koliko je prešao motor, temperatura motora itd. Sa lijeve strane indikator za žmigavce, sirenu, za sva 4, kratko dugo svetlo i ovamo bliper za dugo svetlo. Tako da mislim da bi to bilo to. Probat ću sad da stavim kameru opet nazad pa čisto da vidite kako izgledam ja sa 181 cm i sa 115 kg vrate na ovom motoru. Pa ljudi, nadam se da se vidi odavde, probat ću da zoomiram naravno na klipu. Ja sam 181 cm i bukvalno, ja mislim da mi fali centimetar 2 da baš lagano legnem sa obe noge na zemlju, ali mislim da je meni idealno ova veličina i ova varijanta tenere. Nekad, da kažem, viša bi mi bila možda čak i rizičnija, tako da bih rekao da je ovo niže sedište ok za ljude 178 i iznad. Za neke visočije možda vidi standardnu varijantu. Ono što je dobro za niže vozače, što možete da uzmete i lower seat, to je niže sedište i možete da spustite zadnji amortizer još, ali tim, da kažem, izmenama gubite malo ground clearance, ali naravno pravite motor kako vam odgovara. Probat ću sad da podignem noge na fuzastere, čisto vidite kako izgleda na motoru, spravim kičmu, stavim ruke i vidite kako to izgleda. Tako da, to je taj neki, da kažem, položaj sjedenja. Položaj sjedenja je prilično, da kažem, uspravan. Ruke su vam, evo, bukvalno podignute skoro, nije u ravni sa ramenima, ali malo, da kažem, ispod. Tako da imate baš taj neki opušten položaj sjedenja. Što se tiče preglednosti, sedite, da kažem, dosta visoko. Preglednost vam je odlična, vidjet ćete posle u samom klipu. A kao što vidite, nogi su mi po 90, možda skoro po 90 stepeni. Imate baš taj neki, da kažem, opušten položaj sjedenja. Sedište, ovo koliko sam se ja vozio je neverovatno udobno. Sad ne znam da li je do sedišta ili je do vešanja, ali motor je bukvalno, ne znam, rijetko sam imao situaciju da ne želim da siđem s motora i da mi toliko ništa ne smeta. Tako da baš je top. Da vidimo kako se čuje motor kad se upali, kakav je fabrički zvuk. Približit ću malo mikrofon ovamo pozadi izduvu. Mislim da fabrički zvuk je ok, nije ništa sad nešto glasno, ima da se kupi Akrapović slip-on ili MIV za njega, ali mislim da je fabrički zvuk skroz ok. Nije nešto što bi možda nužno tražio na ovom motoru da ima neki, da kažem, dodatni zvuk. Sad indukcijeni zvuk motora, probat ću ovdje kod motora da spustim malo mikrofon da čujete i to. To je to što se tiče toga. Ja mislim da možemo sad lagano da siđemo s motora pre svega i da idemo se vozimo, brate, da probamo, snimimo malo ovu neku off-road vožnju ovdje oko Ravne gore, posle se vraćamo na autoput, moramo sipamo goriva u Mionicu, definitivno, zato što imamo još 2-3 crtice, ne znam koliko će da mi traje i posle ćemo se vratimo u BG autoputem i da vozimo malo kroz grad pa da vidite kako se motor ponaša po gradu i naravno svo vrijeme ću snimati, da kažem, to neko moje iskustvo tokom vožnje, tako da hvala što pratite ovaj klip i nadam se da vam se sviđa sve ovo što radim. Pa ljudi moji, idemo prvo krenuti sa tenerom, naravno vožnju kroz šljivike ili vode. Brate, koliko je motor, laziš preko livada, rupa,
bez problema. Ovdje možemo upadnemo u neke kanale. Vratit ćemo se tamo, ne znamo kroz čije smo u livade došli, da ne dođe neki burazer da nas ovdje sad puca s puškom. Opa! ABS se pali, nisam našao još kako se gasi ABS, ali u suštini meni znači, nisam ja neki sad off-road vozač, ali ovdje kroz livadice sviđa mi se, brate, ovaj motor je, možeš da ga izvedeš gdje hoćeš i da se voziš kako hoćeš. Idemo ovdje samo još jednom se okrenut, malo stisnut gas. Opa! Će preskočimo sve, brate. Idemo sad se vratimo na put i tamo makadanom ka Ravnoj gori pričamo malo oko off-roada, položaje sedenja, kočenja, kakav je motor, kako je udoban, kako se vozi itd. Ali ono što je mene oduševilo, što, brate, ovaj motor ti daje mogućnost, kažeš, brate, evo sad kao što sam ja ovdje skrenuo, idemo, brate, na makadan, izađeš i to je to, izađeš i voziš. Tako da, idemo sad ovamo, makadamu, ne znam gdje će me vodi ovaj put, treba da ide negdje ka Ravnoj gori, ali super se ponaša, to je bitno. To je, mislim, evo, sad po ovom makadamu možeš i preko rupa lagano da prođeš, ne osjeća motor ništa, brate. Ove gume baš se dobro ponašaju, mislim, ne mogu da verujem koliko su dobre gume za i on-road i za off-road. To mi je nevjerovatno. A još više mi je nevjerovatno kako radi dobro ovo vešanje. Ovo vešanje je fantazije, brate. Bukvalno, evo, prelaziš preko ovih svih rupa, ne osjećaš ništa, možda ideš zbog ovih guma, evo, ne moraš da ideš samo ono čistom putanjom, nego bukvalno i kroz kamenčiće, i van njih, i kako hoćeš, brate, i motor se ponaša odlično. Rečica je tu neka mala gdje prolazimo. Vidimo kako je kad se ustane. Što je dobra furka kad se ustane, brate. Kad se ustane, osjećam se kao da vozim Dakar Rally, brate. Malo su mi, možda hvatam ove ručice malo da kažem nisko, ali, brate, ovako, na primjer, sad zamisli da izađeš gore na neku ravninu i ovako, brate, samo koliraš. Baš cool, ali ajde da sednemo zato što je motor preudoban, brate. Motor je, prvobitno sam razmišljao, brate, što je motor veliko udoban, da li je sedište, da li je vešanje, ali mislim da je kombinacija jedne i druge stvari. Opa. Dižemo prašinu uda, brate. Brate, može se zajebavaš. Nisam ja neki off-road vozač, ali iskreno, posle ovog motora sam ozbiljno počeo da razmišljam, brate, da li mi treba ovakav neki motor ili neki onaj sport touring, sport racing, šta sam ja gledao. Zato što ovaj motor, brate, ti daje neku mogućnost. Baš kao što se naziva, adventure motor, brate. Bukvalno možeš da voziš i po gradu i van grada i da ideš gdje hoćeš i da skreneš s puta i da odeš u travu, da odeš gdje hoćeš, brate. Tako da baš cool. Sad, pričamo malo o nekim specifikacijama. Malo pre sam pomenuo retrovizori, super preglednost. Kvačilo, ultra mekano, kočnica zadnja, dobra baš. Brembo je tu odradio posao. Preko ovih kamenčića moram malo se zajebavam, izvinite. Zato što bukvalno je cool. Prednja kočnica cool isto. Znači, sviđa mi se, prvobitno mi je delovala slabo, ali iskreno za ove off-road avanture, znači tebi ne treba nešto ultra oštro za to što, brate, ćeš da izgineš. Šta mi se još sviđa kod ovog sedišta, malo pre baš kad sam dolazio ovamo autoputem, sviđa mi se što ako ti se smori jedan položaj, možeš se pomeriš malo naprijed, možeš se napraviš malo nazad, možeš da ustaneš bez problema, tako da, kako kažu Englezi, versatile. Ili versatilan, ne znam kako je najbolja naša reč. Ja bih rekao motor koji može sve. Tako da, motor koji može sve i koji ima snage za sve što ti je potrebno. Tako da, to mi se posebno sviđa. I sviđa mi se, brate, gde sam došao, brate. Iskreno,
da nije bilo Yamahe Barrel, da nije bilo ovog motora, nikad ja ne bi došao ovamo da se gubim, brate, po Srbiji, da istražujem. A ovaj motor sad ima bukvalno neke razne ideje. Ako budem negde nabavio ili na duže, ako budem uz ovaj motor, da ovako obilaziš neka mesta po Srbiji, snimaš malo više oko njih i to je to. Šta sam još htio da kažem? Kvačilo kočnice sam spomenuo, display, rekao sam ekran je pregledan, kao što možete da vidite i sami na njemu, ali ono što mislim, meni je stvarno highlight broj 1 je koliko je ovaj motor udoban, brate. Znači, bukvalno, ne moraš da razmišljaš kojim putem ideš, da li ćeš da pogodiš rupu, da li ćeš da uđeš u kamenje. Evo je ovdje neka rečica, opa, idemo preći preko nje da vidimo kako će ovo da izgleda. Ovo je off-road, braćelice. Ovo je off-road, ja mislim da ovo sad može da se nazove off-road test. Možeš i da se dodiraš, možeš i da se glupiraš. Ovamo sad izlazimo neki asfalt. Možemo tamo ovdje pokrijemo malo ovaj put asfalta i poslije se vratimo nazad. Quick shifter na gore, to sam teo da komentarišem. Ja sam batalio da ga koristim. Prvobitno mi se svideo, ali u suštini više mi se sviđa kad ga ne koristim. Šta je ovdje nešto napušteno, gdje sam ja došao? Pričat ću posle malo više oko ovih krivina, možda, ali mogu i sad. Kočnice kad idete brže, naravno, osjeti se da nisu baš sportski nastrojene. Vratit ćemo se poslije nazad, ne znam ni gdje idemo ovim putima, ali čisto hoću da vam pokažem koliko lepo prirodu Srbija ima, brate. Baš je cool. Da, quick shifter sam teo da kažem. Quick shifter na gore, ok, radi posao, ali osjeti se na neki, da kažem, mali trzaj. Evo sad ću ovdje probam, dobro, ovo je sad 3000 obrta, ja smanjim u treću. Bukvalno, sad da, šta sam još primijetio? Kad je motor hladan, ti sad i kad ubacuješ u prvu i drugu i u treću, osjetiš taj neki malo trzaj, bilo da šaltaš manuelno ili sa quick shifterom. Kad se motor zagrije, kad dođe u radnu temperaturu 80 stepeni, posle nekih pola sata vožnje, quick shifter radi fenomenalno. Oči ovdje, rakice nisu ovo putevi za ove brzine, ali su lijepi, brate. Ništa, sad ćemo ovdje, pa lagano se vratimo još malo off-roada tamo, onim putevima. Da, isto šta hoću da kažem, šta me oduševilo? Oduševilo me je što koliko se, brate, sigurno vozi ovaj motor. Bilo da ste na putu ili van njega, znači ja sam mislio, ok, ovo je off-road motor, malo pre nisam pomenuo bitne stvari, 21 točak naprijed, 19 pozadi, i onda sam bio u fazonu, brate, kako ću ja to da vozim, ali u principu motor se vozi kao igračkica, malo ti treba vremena, meni je trebalo malo vremena zato što si navikao na da kažem, neki taj regularni sportski motor ili road bike, kako se kaže, ali onda kad sam se navikao na ovaj, bio sam u fazonu, I don't wanna, neću da siđem s njega, vrati. Crkva Presvete Bogorodice. Ne znam ni gdje sam došao, ali idem da se vratim istim putem. To znam, odakle sam došao. Test ubrzanja i kočenja. Koči. ABS pozadi se upalio, snage je više nego dovoljno. Kočnice, možda bi malo trebalo da budu bolje, ali iskreno zbog off-roada ja ne bih voleo da budu bolje. Zato što zamisli da su ti još 3 kočnice, ti negde nabodeš se, ode ti prednji točak, ovaj prednji točak 21 inč, ne može da ga ufati husko biciklista, ne mora da ga ufati. Ali u kombinaciji prednje i zadnje, ABS je tu da ti pomogne da ti ne blokira točak, da ne proklizaš, tako da mislim da su možda baš zato što je motor na test rajdu možda ugasili tu opciju, ili ja jednostavno nisam sposoban da je upalim. Sad šta je dobro kod ovog motora, vidite ovaj put gore, kažete opa, hoću gore, i vi kažete ok, idemo gore, bajo, idemo u šumu, ne znamo gdje vodi ova šuma,
Ali hajde da se izgubimo malo, čisto idemo gdje vodiva šuma pa ćemo se vratimo. Nadam se da ćemo se vratimo, ne znam gdje ću da izbijemo vamo, ali poenta kod ovog motora je ovo, brati. Znači, bukvalno, ovo, upališ motor, ideš, kažeš, hoću da idem u Grčku, brate, i izgubiš se, brate. Joj, brate, motor na 50 je stabilan kroz ove puteve, 60, ne znam ni koliko sam išao. A ove rupe, da kažem, samo osjećaš kako guta kamenčiće i sve živo. Tako da, mogu vam reći, nisam se zabavljao davno ovako, brate. I ne znam ni gdje idemo ovamo, ali ajde još malo pa ćemo se vratiti. Zato što bojim se da ne ispadnem negdje kod nekog u Avliju kao što hoću, brate. Evo, došao sam kod nekog u kuću. Jesam, ali ima puta tamo dalje, ali mi ćemo se vratiti. Čisto da ne bismo, op. Čisto da se ne bismo gubili. Uglavnom, htio sam da kažem, skapirali ste, ja mislim, šta je poenta s ovim motorom. I sad, ja sam sebe preispitujem, bukvalno, zato što ovo je motor koji možeš da voziš, pričat ću poslije malo kako se vozi po gradu, kako se vozi na autoput, ali možeš da ga voziš i po gradu i na autoputu i off-road, all around, brate, all around package koji ti realno treba i koji ima dovoljno snage od tehnologije, sve što ti je potrebno, kočnice, dobre gume, dobre položaje sidenja, udobnost, opa, pobeže mi točka. Tako da, iskreno ne znam šta mi treba, lupam, ti sad kupiš Tracera ili kupiš Street Triple, ok, to će da voziš više po putu, stiskaš gasove, ali onda ti se desi, brate, ovako u prirodu negdje se izgubiš. Neće da može sa takvim motorom. Mislim, može, ali neće da bude to iskustvo prijatno kao što je s ovim motorom. Znaš, bukvalno ja evo kao da vozim po regularnim putevima, brate, vidjeli ste, možda stisneš gas, možda kočiš, možda radiš što hoćeš. Rupe, kamenčiće i sve to, motor, brate, skoro da ne osjeća. Osjeća pomalo, ali mislim ti to ne primećuješ, da kažem, toliko. Smo ovamo išli, jasno. Snage, realno, ne treba ti više od ovoga. Kad sam dolazio malo, pretestirao sam autoput i išao sam 140-150. I to je više nego dovoljno. To s tim brzinama, realno, možeš da stigneš na kraj svijeta, brate, i svakako si van, da kažem, ograničenja, brate, znaš, van speed limita, što se kaže. Ništa, da imaš malo snimiti vamo off-road, taj neki osjećaj, ne znam da li sam nešto zaboravio da pokrijem. Zaštitu od vetra, to ću pričati na autoputu, kako se motor vozi kad si na autoputu i to, i za kraj ćemo posle malo gradska vožnja i možda neki suma sumarum da odradimo, kako se zove, kad stignemo nazad u BG, i to bi bilo to za ovu recenziju. Ono što je meni glavni utisak je da se meni ne silazi s ovog motora, brate, tako da to mi se sviđa, brate. Bukvalno sam jutro si dočekao da uspavam ćerkicu, da mogu, mislim, da izađem, da raspalim i da idem, brate, da se vozim, da dođem ovamo gde sam planirao da dođem. Sam ja ovamo došao, jesam, brate, što je Kulova crkvica, neka mala. Tako da, i brate, danas me vreme poslužilo, koliko ovo stepeni, sad ćemo da proverimo. Stepeni je 17 stepeni, cool, vrijeme top. Mislim, na autoputu je malo, ok, hladno, zato što kad ideš brzo, koliko god ideš brzo, probijate vetar, a ja sam budala i nisam stavio jednu zaštitu posebnu. Idem opet ovdje preko rečice, ali jedna od lepših stvari. Kako je ovo cool, brate. Znaš, kad bi ovo prešao sa mojom Hondom, nikad, brate.
nikad, niti bilo kojim road bajkom, zato što bi mi bilo pod jedan strah, zbog guma, zbog visine sedišta, zbog koliko si udaljen od zemlje, koliko nisi, tako da to ne bi moglo se desiti. Baš zabavan motor, brate, iskreno, baš mi se sviđa. Nisam pomenuo hod vešanja, ali mislim da sam ukačio one specifikacije. Ali ove viljuške, prvobitno kad sam gledao na motor sa strane, brate, bio sam po zonu, brate, ogromne su ove viljuške, ali s druge strane, kako dobro rade posao. I sa strane, kad gledaš motor ovako kako deluje masivno i moćno, da kažem, sve mi se više sviđa. Ajde, da probamo, stisnemo naglo kočnicu zadnju, ABS se pali, tako da ABS pomaže. Htio sam da probam da ga ugasim, čisto da vidim kako izgleda kad ti zablokira točak, na primjer, evo sad ovdje na kamenčiće, ti stisneš kočnicu, ono zablokira točak, ali sad zbog ABS-a i realno ove gume su strašne. Gume, Pirelli, brate, Pirelli me sve više oduševljava. Još negdje sam na neki sportski testirao, one Diablo Rosso, čini mi se, to je isto bilo. Ta guma, lepila se za asfalt, a ova off-road je fenomenalno, brate. Znači, fenomenalna guma. I motor se vozi, baš mi je drago, brate, što sam uzeo ovaj motor na test, da ga snimim i nadam se da ću vam prenesem taj neki osjećaj. Neko je bio pomenuo da uporedim u pitanjima udobnost između ovog motora XSR-a, ja mislim da ne možeš uporediti. XSR, ok je to motor, ali XSR ovdje bi se namučio, na primjer, da voziš ovo. Nema on to vešanje, brate, da podnese, a s druge strane nema ni ground clearance, ni sedište, tako da rekao bih da je Tenere u odnosu na X-Tribute bar duplo udobnija, brate, bar duplo. Eto, to je neki moj otisak, iako sam ja imao XSR, jako mi se taj motor sviđa na izgled i sve to, ali Tenere je priča za sebe i iskreno sad sve više kapiram što je ovaj motor ovoliko popularan u inostranstvu. Kod nas i nije toliko, mislim da u zadnje vrijeme možda neki iskusniji bajkeri ga gotive, zato što jednostavno svi vole neke sportake itd. Ali ovaj motor iskreno može da vam pruži, ja mislim, i veću zabavu nego sportaci. To je definitivno. Brate, pored koje reke prolazim ne znam, ali baš je cool ovdje priroda. Baš mi se sviđa. I ono što mi se najviše sviđa, brate, kod ovog vešćanja i svega, evo ga na ideu gdje smo snimali, našli smo dobru lokaciju. Nadam se da će bude dobar klip, da će nam se svidi recenzija. Ono što sam teo najbitnije da kažem je, brate, što u principu sad idem s nekim drugim motorom, znaš, kad bi mogao ovdje idem 40-50 ovako lagano, ovako sigurno, nikad, a ovdje, brate, bukvalno mogu 40-50 i čak da pređem i preko šljunka, levo, desno, bez da znam da ću da izginem, brate. Znači, imaš taj neki, da kažem, tu neku sigurnost, taj neki confidence, nevjerovatan, brate. Tako da, to mi se baš sviđa. To bi bilo to, ja mislim, za ovu off-road vožnjicu. Poslije ću da snimim deo autoput, kao što sam rekao, i možda grad. Možda bi mogao malo krivinice ovdje od Mionice nazad, vidjet ćemo. Ili nešto drugo, ali uglavnom za ovu off-road sekciju to bi bilo to. Ako budete imali neka pitanja vezana za off-road, da nisam pokrio, da vas zanima nešto, pišite mi slobodno. Biću više nego srećan da vam odgovorim. Tako da, idemo ugasiti snimanje, pa na pumpu, pa ćemo da vidimo gdje ćemo dalje. Pa ljudi, htio sam da snimim ovdje još jednu sekciju, zato što me oduševio ovaj ovdje put. Kakva je ovdje priroda lijepa, brate. Čist vazduh, lijep put.
Znači, idealna destinacija ako volite da vozite malo off-road i malo road i malo autoput. Znači, bukvalno krenete iz pravca Beograda. Ja sam išao preko Obrenovca, pa sam malo išao autoputem. Isključio se na Lajkovac, ka Divčibarima. I onda ka Divčibarima kad idete imate jedno mjesto koje se zove Brežđe. To ja mislim ovdje gdje se nalazimo. Ćao maco! I onda kako se zove od Brežđa, kad se isključite, krenete ovamo ka Ravnoj gori. Imate neku, da kažem, tablu, piše nešto, ne znam, skretanje za neki manastir, šta god. Ali ovaj put je prelep, tako da bukvalno sam htio sad, mrze da me pali mikrofon pozadi za zvuk, tako da možda neće imati zvuk izduva ovdje ok, nego više samo mene kako pričam, ali ovo sam htio samo da podelim kao jednu, da kažem, lijepu destinaciju, kako se zove, od Mionice, znači ka Divčibarima. I onda, da, je hram Svetog Spiridona, čudotvorca. Tu ćete da skrenete kad stignete u Brežđe. Da, to je ovdje sad bilo tamo desno da se skrene, da idete ka tom hramu, tako da eto, ko voli može i to da posjeti. A ne, kuku, za malo zgazi kutu malo, dobro. Duša mi stade, plakao bi do Beograda. Tako da, cool je to, ali kao što vidite, možete da očekujete i da vam nešto iskoči, tako da potrudite se da budete oprezni tokom vožnje. Što smo ovdje sad upali u neki zahać, što se kaže kod nas. Hladan deo vrate ovdje, ali evo vraćamo se sad sunčanim predelima. Tako da, to je to. To sam teo čisto da vam kažem da je jako lijepa destinacija da se vozite. Šta hoćemo da pokrijemo? Ovdje hoćemo pokrijemo pre svega ubrzanje, kako radi, kakve zaštite od vetra, kako radi quick shifter itd. Ovo je bilo, bukvalno sam odvrnuo ručicu gasa neki možda 20-30%. Probat ću da stanem negdje ako bude mogo pa da odvrnem i više, ali čisto da vam demonstriram ovaj motor koliko ima snage. Evo sad u drugu brzinu. Motor ima snage više nego dovoljno. Testirali smo ovo gdje nema mnogo automobila i sad idemo kruzirati na nekih 100 km na čas. Čisto pričamo malo o položaju sedenja, vetru i svemu. Položaj sedenja, kao što sam rekao, je prilično mnogo udoban. Mogu da kažem da je ovo jedan od možda najudobnijih motora koji sam vozio. Za puteve možda ovako na autoput je bio možda Tracer isto tu u toj nekoj kategoriji, ali ovaj motor je baš udoban, brate, ne mogu da verujem koliko je udoban. Što tiče zaštite od vetra, idemo sad 100 km na čas, sad ću probam ovdje testiram, evo ovdje ruke mi se ne mrda, podignem gore, vidite kako vetar gore udara u ručicu, znači bukvalno udara vam u vrh kacige, tako da ovaj vizir radi posao. Ali ono što osjećam je bočni vetar. Bukvalno ovdje kao što vidite ima ove zaštite. Ja bih to nekako probao da produžim, da dodam neke spoilere. Zato što šetam bukvalno ovdje sa leve i sa desne strane da me duva i osjećam vazduh ovdje. U kolenima imam štitnike, ali tu se isto osjeća dosta vetar. Tako da kolena nisu baš zaštićena. Ali to je to. Mislim, čisto da znate kakve zaštite od vetra za ljude kojima je to bitno. Sa strane, znači imate bočni vetar, udar vetra u kolenima, gore ste zaštićeni, grudi su zaštićene, glava zaštićena. Tako da mislim da je zaštita od vetra skroz ok. U odnosu na običnu tenere, ako se ne varam, 50% je bolja zaštita. E sad, šta hoću još da demonstriram na autoputu, što može da vam znači u praksi, recimo vi sad idete 100 i hoćete preteknete ovaj auto i nemate nikog iza da vidite kako, da li motor ima snage ovamo nam. Tako da ajde bacimo u petu brzinu i da odvrnemo gaz i da vidimo kako motor ubrzava sa 100 km na čas, manje više bukvalno pun gaz, samo da vidimo ovu krivinu da preživimo, da nije neka velika krivina, mislim da nije, tako da žmigavac
manja brzina, pun gas. Već ste na 150, brat. I u krivini motor sa 150 je prilično stabilan. Sad zaštita vetra na 150, osjećaš malo wobbling, se kaže, zbog ovog bočnog vetra više. Ne osjećaš direktan vetar, osjećaš bukvalno vrh kacige da ti se pomjera, zato što udara gore, ali ako malo spustiš glavu ovako, ne osjećaš nikakav vetar u kacigi. Ovi zaštitnici za ruke, mislim da rade isto super posao, zato što kad staviš ruku ovdje, osjetiš koji je vetar, ali kad držiš ovako, osjetiš da je to dosta manje. Ali preko toga ide ti bukvalno ideš ovdje, meni pod jaknu ide vetar. A najviše je taj, da kažem, bočni vetar nešto što ti smeta. Što se tiče snage, vidjeli ste, motor ima više nego dovoljno snage i da ubrzava i da koči, tako da realno tebi više od 130, 140 ne treba na autoputu, imaš dovoljno snage, pretekneš, najbitnije je realno se voziš sigurno i bezbedno. Evo sad i u 6. brzini odvrneš gas, on lagano ubrzava, bez problema, već ste tu na 140, tako da nije ovaj motor, mislim, meni ovaj motor ok, meni je super što može se vodi udobno na autoput i što, na primjer, evo sad malo ti hoćeš se pomeriš, neću kažem, uopšte nije neudoban, znači najudobniji motor može se voziti. Ali eto, kad se malo položaj, malo će ispraviš kičmu, se pomeriš malo pozadi, se pomeriš malo naprijed, u sredinu, to je ono što ti ovo sedište omogućava. Ono što još hoću da kažem, vibracije uopšte ne postoje. Znači, znaš kako postoje vibracije? Možda, ali bukvalno to je sad da forsiraš da ih tražiš. Inače, ja mislim da to niko ne bi primijetio. Kada idete recimo 5-6 hiljada obrtaja i sad lupam stignete prednju ručicu, ti osjetiš da malo ona vibrira rukom. Eto, to nikad ne bi osjetio, recimo, ti nisam rekao. I druga stvar, fuzasteri na nogama, isto ne osjećaš ništa ni na volanu, a osim ako se možda malo navališ nogama, kao da hoćeš da ustaneš, onda osjećaš malo vibracije. Tako da, dosta perfektno su, da kažem to, rečili inženjeri iz Yamahe. Tako da, što se tiče ove neke autoput vožnje, sad ćemo da uzmemo kako se zove, karticu da idemo za Beograd i još malo snimimo da vidim da li sam možda nešto zaboravio što se tiče tog segmenta, ali ja mislim da u ovoj kratkoj deonici smo pokrili više nego dovoljno. Ako se sjetim još nešto, pričat ću sad kad se uključim na autoput. Ono što mu oduševilo što ovaj motor isto, znači sa ovim gumama on se vozi jednako dobro kao neki road bike, brate. Znači, mislim, nije baš jednako dobro kao road bike, ali imate 80% onoga što vam je potrebno. Tako da, nemate sigurnost Tracera recimo, ali imate sigurnost XSR-a sigurno, na primjer. Tako da, motor je stvarno baš lep se vozi. Nisam očekivao da će ovoliko da mi se svidi. Da idem ja ovdje za Beograd, desno. Ma ne pogrešim, brat. Moram prvo da uzmem kartu. Ok. Tako da, sad ćemo se uključiti još na autoput i tu ću još, imam ideju, znam šta ću da vam snimim još. Snimit ću vam još kako motor se ponaša, kako ubrzava u svakoj brzini. Da li ima, da kažem, to neko linearno ubrzanje ili kako već. Samo da spakujemo karticu. Trništili Connect, na ruci Triple Black. Stacus predsjednika, živimo ko i ko ne. E sad, pomenuo sam preglednost. Preglednost vam je odlično. Bukvalno sedite visoko, gledate sve na svijetu, sviđa mi se, to je super. Quick shifter radi ok isto, pogotovo kad ga stisnete malo sad, kad odvrnete gas i rekao sam kad se zagreje mašina, znači nemojte forsirati motor s quick shifterom,
A quick shifter, sad sam video, malo pre sam rekao da mi ne fali, ali iskreno sad, na primjer, za autoput mi se sviđa što postoji, zato što evo sad hoćete se uključite i idete samo znači, motor je ništa više od ovoga ti ne treba brže. Ovdje ja mislim da je obavještenje za gume i za lanac, da ne smiješ da ideš više od 170, mi smo sad bili blizu, da kažem, te brzine. Kao što ste vidjeli, motor baš linearno ubrzava i ima više nego dovoljno snage, ali to je u slučaju da vam treba. Ja mislim da vam ne treba velika snaga, mislim da vam ne treba. Treba vam u određenim situacijama ko ćete pretičiti ili nešto. Evo sad ovdje ima ovih par automobila, iza leva traka gledate, nema nikog, ima, nema, bacite u manjuj, odvrnete gas, quick shifter je tu. I lagano ste prešli nekog, možete se vratiti u svoju traku. Ono što još hoću da napomenem na autoputu, stabilnost, evo, pri brzini od 130, 150, 120, 160, sve jedno, motor se ponaša izuzetno stabilno. Jedino što osjećate naravno je taj bočni vetar, ali pri većim brzinama mislim da je to nešto što je, da kažem, skroz očekivano i okej. I kao što sam rekao, u vrh vetar kacige, super je ovaj vizir. Nisam pomenuo, ovaj vizir nije podesiv, tako da to je što je, ali iskreno i ne treba da bude. Radi dovoljno svoj posao i to je to. Ništa, idemo mi sad autoputom do Beograda nazad, onda ćemo imamo još jedan segment gradske vožnje, tamo kad se isključimo na Novi Beograd, ka gradu, čisto vidimo kako se motor vozi i ponaša po gradu i da onda na kraju sumiram utiske. Sad ovdje na ovaj parking, gdje se isključimo, da ugasimo kamericu. Parking za 1000 metara, ok. Prvi Street Connect. Ljudi, segment gradske vožnje. Prvo snimamo Novi Beograd i kao što vidite po ovim, da kažem, širim trakama motor je pesma. Pesma za vožnju, zato što ima dovoljno snage, lijepo se vozi. Kad dođeš da pretekneš nekog, samo odvrneš gas i lagan si skroz. Ali ono što ja mislim da je najzanimljivije, to ćemo da snimimo tamo kad stignemo tamo Slavije, Vračar, te malo manje ulice, da vidimo kako se motor vozi po tim manjim ulicama. A šta još mogu da kažem, dodatno da potvrdim, komfort na ovom motoru je stvarno super, brote, evo ne znam, mislim nisam uključio, ali sam prešao jedno 150-200 km, mislim, iz cuga danas i bukvalno nemam nikakvu neku, da kažem, nelagodu, što je fenomenalno. Znači, zbog položaja sjedenja, zbog sedišta, zbog vešanja, baš je top. Šta mi se još sviđa kod ovog vešanja, brate, je što ove rupe po gradu, bukvalno ja na svaki motor drugi osjetim, a ovdje bukvalno skoro da ne osjetiš nikako te rupe, tako da to je baš cool. Dosta je udoban. Pomenuo sam pre isto za menjač, znači bukvalno od kako se zagreo motor radi perfektno. Dok je bio hladan mi je delovalo malo da kako se zove, je ono, cimne kad šaltaš brzine, ali radi super po gradu. Ne želim da stiskam ovdje quick shifter. Quick shifter mi je cool kad hoću da negdje nešto naglo ubrzivam.
kad se recimo uključujem na autoput i to tako. Ali za neke druge prilike mislim da nema potrebe se koristiti. Šta rade vi, brate, ovi? Polo i Punto se posvadiše ko će da uđe u čiju traku. Ali dobro, to je gradska vožnja, svašta možeš da vidiš ovdje. Evo sad Polo će kod mene, sad hoće sportažova. Jaj, što se dešava s ljudima? Ljudima haos. Burazer sa kus setnicom se uključuje, ajde da mi uđemo ispred njega. Zato što on ode levo i bez migavaca, tako da veselo. Sad ćemo da vidimo kako ćemo ovdje da izvučemo deblji kraj ili tanji kraj, da li možemo se provučemo. Ma može. Ovdje su dalje široki bulevari, više me zanima XC60 žmigavac, ne, to ne radi, to se ne radi, jel burazer? Kad voziš džipa ne treba ti žmigavac, osim evo sad je. Čuva me, dobro je. Šta sam te još da kažem, iskreno ovaj motor nisam se nadao koliko će mi se svidio, baš mi se svidio. Baš je udoban, praktičan, sviđa mi se što možda, najviše mi se svidjelo ono, brate, vidiš neki put desno off-road, ne moraš da razmišljaš da li smiješ ili ne smiješ, samo, brate, skreneš i to je to. Tako da, iskreno, baš će mi biti malo žao sad što moram da vratim ovaj motor, ali šta da se radi, što se kaže, naši proizvodi dalje. Sljedeće nedelje ćemo vidjeti šta ćemo, da li možda Tracer 7, Tracer 9 ili Yamaha Tricity, ne znam šta biste voljeli od Yamahe da testiramo. Još jednom da iskoristim priliku da im se zahvalim, brate, baš je super priča što podržavaju. Malo pre nisam bio pomenuo detaljne specifikacije za vešanje, da li su podesivi, nisu podesivi itd. Iskreno sve te detalje, mislim sad možda nisam detaljno pokrio i sve to, ali najbitnije, ja mislim, osjećaj, brate, koji prenese neko ove specifikacije, da li ima hod 22 cm ili 10 cm, vama to u praksi neće značiti dok vi to ne probate, jel da? Tako da ja sam tu probao to, da kažem, za vas i da kažem, potrudio se da prenesem neko iskreno iskustvo. Tako da idemo ugasiti ovaj klipić. Tako da idemo sa slikom sad u stari centar grada, vidimo kako se tamo motor vozi. Stay tuned, ne menjajte kanal, na pravom ste mjestu. Uglavnom, stigli smo u grad Kneza Miloša, sad ćemo naravno da se isključimo na ove druge neke ulice, ali hoćemo da snimimo kako se motor ponaša, kako se vozi po nekim manjim ulicama i to. Tako da idemo odmah ovamo u Višegradsku, ako se ne varam. Jeste. Brate, postao sam taksista u Beograd, znam ulice sad koliko hoćeš. Dobro, ovdje ovo znam zato što ovdje je klinički centar i onda sam dolazio, nažalost, više puta i znam kako je naslov ovih nekih par ulica ovdje. Možemo odavde, brate, tamo možda Resavskom, ali opet izlazimo u bulevar. Hoću pokrijem neke druge uličice, ali sviđa mi se iskreno kako se motor vozi. Voleo bi da dođem u neku izazovnu situaciju, da vidim da li ću moći se prevučem itd. Iako sad imam ove torbe pozadi, bisage, Rex, brate, nisam bukvalno ih osjetio, što se kaže, kad sam se provlačio bilo gdje, da sam vozio uglavnom širim delovima ulica, tako da možda i to razlog zašto što nisam imao problem, ali evo da idemo, prelazak preko ležećih je prilično udoban na ovim vazdušnim mjestucima, brate, od vešanja. Kajaba za Teneru fenomenalan posao odradila. Možda kad bi ga vozio po gradu bi se igrao čačko, bi malo pozadi ovaj zadnji amortizer, da ne bude možda baš ovoliko mekan, ali s druge strane koliko je udoban, možda i ništa da ne diraš. Ne znam, verovatno ima podešavanje u uputstvu Yamahinom za ovaj motor, pošto opruge se šteluju prema teretu, to jest ta opruga koliko je prenategnuta, to šteluješ koliko kila ima na motoru. Znači ako si ti 115 kila kao ja, ako planiraš da staviš još 20 kila u torbe, ako planiraš još
ženu da voziš, pa onda ja mislim da treba da je zategneš na maks. Menjač, pronalazak neutralne, bez problema. Ok, je to sve. Ovaj meni, prošli smo, ja mislim, malo, ali sviđa mi se iskreno, nisam se nadao da će toliko, iako delo je malo ono cheap, jeftino izrađeno, ultra precizno radi. Bukvalno svaki klik registruje, sve se brzo reflektuje na ekran, tako da rekao bi da to sve kako treba. Idemo ka Resavskoj, pa ćemo tamo desno u Njegoševu i onda bi mogli na Njegoševu palačinkicu i tu, brate, ako parkiramo negdje motor, da snimimo neke finalne utiske. Šta mislite vi o tome? Mislim da je bilo cool, kako je lijep dan danas. To sve da završim, idem kući da uzmem ćerkicu i da idemo da šetamo negde. Zato što već celo jutro se nismo družili, tako da morao sam da i pobegnem malo ja da se družim sam sa sobom i sa motorom. Ko vozi motor, razumeće. Pa po gradu, mislim šta znam, vidjet ćemo, nisam još kažem zaglavio neku situaciju da moram se provlačim, ali evo ovdje ne bih sad ovdje da pravim nerede, da izlazim tamo prvi ispred taksiste, se svađamo da ovamo, ovako mi deluje chill. Kad staneš, hvatiš zadnju kočnicu, imaš mjesta malo i koleno da vežbaš. Ne znam, sviđa mi se motor. Iskreno, nisam ranije razmišljao o Teneri. Sad mi se sve više sviđa. Iš pogotovo ona neka rally varijanta, čini mi se da je rally koja dolazi sa Akrapovićem u beloj boji i crvenoj. Ona isto prelepa. Tako da, dobar motor. Da, ono što sam teo da još da kažem, podsjetila me bilo, vozio sam Afriku DCT Twin 2016. Sa snagom i sa zvukom je nekako, da kažem, slična. S tim što mi naravno ovaj motor mi je delovo lakši i Afrika mi je nešto bila još čudnija, da kažem, napred. Mislim, ne znam, morao bi sad da se podsjetim, ali to je neki bio tad osjećaj. I tad, pošto sam tad prvi put seo, brate, na motor sa 21 inčem točkom, to mi je bilo, brate, bio sam u fazonu, brate, šta je ovo, znaš, kako se ovo vozi? Ali u principu, samo je stvar navike. To sam skapirao kad sam uzeo ovaj motor da vozim na malo duži period, zato što tek onda tad skapiraš koliko ti treba vremena da se navikneš ili nešto, znaš, meni je relativno trebalo možda pola sata i već se vikao na 21 inč točak, tako da to mi je bilo top. Royal Enfield i neki braća bajkeri. Evo zatvorena ulica, nadamo se da nije. Sad ćemo da vidimo. Radovi, gradilište, aha, okej. E sad, šta sam još htio da kažem, što mi se sviđa kod ovog motora za gradsku vožnju, bukvalno evo imate milion rupa, milion ležećih i to sve, s ovim motorom, brate, vaša kičma, vaše dupe to ne osjeti, brate. Znaš, tako da, hoće lad izađe, neće, hoće, tako da to je top. U principu to mi se sviđa. Pa ovdje smo stigli kod Njegoševe palačinke, crveno je, da stanemo, opa! Iščupa za malo i kočnice i sve živo. I ako bude radila Njegoševa palačinka, mogu bi svratiti na palačinkicu da bacim i da možda uradim suma sumarum za ovaj motor. Pa ljudi, završimo ovaj klip. Pojeli smo palačinkicu, provozali smo se odlično sa Tenerom i da sumiramo utiske. I da odgovorim možda na još neka pitanja koja nisam pokrio pre tokom vožnje. Rekao sam da su gume tubeless, one su došle tubeless, gume jesu tubeless, ali unutra je Yamaha ubacila, ja mislim, i onu, kako se kaže, gumu unutra, tako da ja mislim da se mogu da se konvertuju uz neki conversion kit, tako da toliko ja znam. Žičane su felne i iskreno motor je preudoban, znači ja nisam razmišljao toliko o ovom motoru, ali sad bi mu dao ocenu 10 od 10, bukvalno sad se razmišljam da li mi treba
neki sportag ili više neki ovakav motor, ili neki sport touring, ovaj mi se sviđa motor zato što ti ispunjava sve želje. Znači, pravi motor, što se kaže, za prave pustolove ili avanturiste, tako da Tenere, odličan motor, iskoristit ću priliku još jednom da kažem hvala puno Barel Yamahi što veruje u mene, da mi daje motore da radim ove recenzije i hvala vama što gledate ove recenzije, nadam se da vam se sviđaju i da vam je to sve cool. Pišite u komentarima ako sam nešto zaboravio da pokrijem, šta biste voljeli možda da vidite naredno na testovima i ako vam se svidio ovaj klip, lupite like, subscribe i ne menjajte kanal, na pravom ste mestu. Pozdravljam vas, brat Rak. Ćao!